जय जगन्नाथ सांग मैंने चलतु आज आम गोटे बनइबा आम टावर स्पीकर इंटेक्स कंपनी प्रॉब्लम कौन हो यार प्रॉब्लम है ट्यूनि माने ट्यूटर बाजुची किंतु तार सैटेलाइट जो स्पीकर बाजुची किंतु से जो सब वूफरटा बाजुना खाली घ घ साउंड हो जेहेतु आम गोटे ये अच्छी तो मुझे गीत बजे आपको देखे पारनी कहीं कॉपी रेटिंग आसो से देखे पारुनी किंतु यही प्रॉब्लम अच्छी। चलतु मु आपन को ता पछ बॉक्सटा खुलुची जो स्क्रू लगी पछटा खुलुची आमिति मु ऑलरेडी खोली देछि आ गुटे स्क्रू अच्छी ताको खोलिबा खोलिकी मु आपन को देखौ। चलतु देखो फाइनाली पूरा खोली देला परे देखो ये टाइप ता भीतर पीसीबीटा रोचे ता मदरबोर्डटा ये रोचे ठीक अच्छे। चलतु सेटा को पूरा टिके साइड करवा करिकी आपन को देखिए देखो मो फाइनाली पूरा बाहर काट देछि पूरा साइड कर देछि। आपन केमिति तार जो आइस रहिला आ बाकी आपनकर ता आइस के केमिति खुलिबे डिसोल्डिंग करिवे तापर काढ़िबे देखो सब एक्स वाई जेड अच्छी वीडियो रे आपन देखि पारिए पूरा वोल्टेज मापिंग कर मापा होची मापिक आपन जानि पारिबे वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु तापर आपन जानि पारिबे नन किछि जानि पारिबे नाही। देखंतु जोटा आपनकर ट्रांसफार्मर जो कनेक्शनटा रोचे ट्रांसफार्मर जो कनेक्शन रोचे ता मझीटा हला हमर कोन मझीटा हला ग्राउंड आ माइनसटा से ग्राउंड रो लगेबे लगेला परे तापर आइस रो जो पांचटा पिन जो पांचटा पिन को कौन देखिए चेक करेंगे प्लस तारटा को जो रेड कलर तारटा को मीटर सेटा को लेकिन लगेबे लगेला पर देखो आइस रो सब कनेक्शनटा आपनकर वोल्टेज देखो देखो जमी देखो जो पांचटा पिन जोटा आपनकर आउटपुट सप्लाई अच्छी इनपुट अच्छी से आइस रो सब देखो एटा देखो एटार देखो ना जोटा एपट सेट देखो ना केवल सेटा ही देखो देखो आ देखो जेहेतु यहाँ प्रोब्लेम अच्छी आइसटा है से आइसटा को आप कौन करेंगे देखो सब गुड़ाक वोल्टेज देखो देखला भितर आपनकर जोटा आउटपुटटा वोल्टेज देखा कथा नुहे जेहेतु वोल्टेज देखो मैंने आप जानने आपनकर से आइसटा प्रॉब्लम ही अच्छी आपन सेटा को रिप्लेस करिया पड़ियो बा चेंज करिया पड़ियो ठीक अच्छे। आपन एबड़ा ताकू केमिति चेंज करि पारिबे देखुछन ना मुझे बड़ा देखो देखो पूरा एपट साइड आइस रो टोटल देखो देखुछन। प्लीज वीडियो जदि आपको भल लगे ताले लाइक करंतु आ नुआ आछन जदि हमर चैनल मो चैनल को ताले सब्सक्राइब कर दियंतु आ ये बड़ा वीडियो आपनकर आसीबो आपन देखिया पय प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ ऑल पर सिलेक्ट कर बेल चिन्हटा को दबांतु आ ऑल पर सिलेक्ट करंतु कले आपनकर सब जते नोटिफिकेशन जीव आपन देखि परिबे देखो तापर आप कौन करेंगे से आइसटा को आम खोलिबा 3 नंबर आइस था सेटा बुझले से आइसटा को आम खोलिबा आइसटा को खोलला पर देखो नट लगी हिंसिंग देर नट लगी स्क्रूटा खोलला तापर एटा बाहर देखो ये पूरा बहुत टाइट अच्छी देखिक आराम से खोलिए हाथ फाथ लगे आमती देखिए खोलिए देखो खोली सारा तापर तारटा को आपड़ केमी खोलिए डिसोल्डिंग केमी करेंगे ये आप देखु चलते मुझे खोलिकी आपको देखा देखो आप भी खोली पारे ना आपंकर पंप जदि थी पंप साहय भी खोली पारे देखो मुझे ये साइज खोलुची जब पंप्रे खोले तो प्राय आप देखते ये देखो मुझे खोलुची केमी सोल्डरिंग गोटे काढ़ुची तार यहाँ सोल्डरिंग तारटा मिलूँ आप डिसोल्डरिंग तारटा मिलूँ मार्केट में आप मिल आटा लगेला जो सोल्डरिंग गुटा जो अच्छी जो लगी जो पीसीबी जो सोल्डिंग सोल्डर से सब बाहर जीव बाहरी गला तापर आप जी बढ़िया बाहर जीव आपंकर ताद सब लगिगला आउ तो पीसीबी लगेनि कि आइस गोड़े लगेनि से भाया आप बाहर करें देखो ये बाहर कर सारापर तापर कौन करेंगे ये धरिकी आपको टेकीदेवे देखो ये बाहरी गला आपंकर ये आइस देखो ये फाइनाली आइस बाहर आसला
এটা আপনার অছি আইসি নম্বর মু দেখে কৌছি কেতে ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ବାହାରିଗଲା ପରେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର 20-30ର ଆଇସି ଅଛି ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଖୋଲି ପାରିବେ, ଖୋଲିକି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇସି ଆଣିକି ଲଗେଇଦେଲେ ତାପରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସାଇଜ୍ କରିଦେବୁ, ତା ହୋଲ୍ଟା ଟିକେ ଫାଙ୍କା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆଉ ନୂଆ ଆଇସି ଲଗେଇବା ନା, ଲଗେଇଲା ପରେ ଯାଇକି ହେବ, ନହେଲେ ତା ହୋଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ନହେଲେ କେମିତି ତାହେଲେ ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ପଶିବ ତା ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଆପଣ ଲଗେଇବେ। ବେସ୍ ପାଇଁ ଆମର କେତେଟା 2ଟା ଆଇସି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ 2ଟା ଆଇସି ଉପଡ଼ା ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ସେ 2ଟା ଆଇସି ପୁଣି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ବି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମାପି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖାଉ ନାହିଁ, ସେ ଆଇସିଟା ଯୋଗୁଁ ଏଟା ଇନପୁଟଟା, ଏଟା ହେଲା ଆଉଟପୁଟଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ, ଏପଟ ଏଟା ଇନପୁଟ, ଏଟା ହେଲା ଆଉଟପୁଟ। ଏଗୁଡ଼ାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇସି, ଏଟା ପୁରୁଣା ଆଇସି ବାହାରିଗଲା, ଏଟା ଆମେ ନୂଆ ଆଇସି ଲଗେଇବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ତ 5ଟା ଗୁଡ଼କୁ ବରାବର ବସେଇବେ, ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଇସିଟାକୁ ଲଗେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଆଇସିଟାକୁ ଆପଣ ଲଗେଇକି ତାପରେ ଭିତର ପଟରୁ ସୋଲ୍ଡରିଂ ମାରି ପୁରା ଦେଖିକି ଆରାମସେ ଲଗେଇବେ ହେଲା। ଲଗେଇ ତା ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟର କି ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବେ। କରିଦେଇକି ଆପଣ ସେ ହୋଲ୍ରେ ଲଗେଇକି ତାପରେ ନଟ୍ ଲଗେଇବେ। ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ସୋଲ୍ଡରିଂ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ନଟ୍ଟାକୁ ଲଗେଇଦେବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ସୋଲ୍ଡରିଂ ମାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ନଟ୍ଟା ରହୁଛି ବରାବର ତାକୁ ଭଲସେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲସେ ଲଗେଇକି ତାପରେ ସେଟା ଓଲଟେଇକି ତାପରେ ସୋଲ୍ଡରିଂ ମାରିବେ। ସୋଲ୍ଡରିଂ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫିଲ୍ଡିଂ ସାଇଜ୍ ଭଲସେ ପୁରା ସୋଲ୍ଡରିଂ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭଲସେ ସୋଲ୍ଡରିଂ କରିଦେବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଫିନିସିଂ କରିଦେବେ ସୋଲ୍ଡରିଂଟା। ଆଉ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଥିନରରେ କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପିସିବିଟାକୁ ସଫା କରିଦେବେ। ବ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରା ସଫା କରିଦେଲେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଏଠି ନଥିଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କରିପାରିଲିନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ସେଭଳିଆ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ମୋ ୱାର୍କସପ୍ ହେଇଥିଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସଫା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ଏଟା ଆମର ସେ ଆସିଥିଲେ ବନେଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ନଥିଲା, ପାଖରେ ସରିଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ସେଟା କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ସେଟା ୱାଶ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତା ଇନପୁଟ୍ରେ ଯାହା ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି, ଆଉଟପୁଟ୍ରେ 0 ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁଟାରେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଦେଖୁନି, ବରାବର ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଏବେ ଠିକ୍ସେ ଯୋଉଟା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିକି ଫିଟିଂ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ପୁରା ଫିଟିଂ କରିବେ, ତାର ଫାର ସବୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ପୁରା କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଟ୍ ତାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଟିଂ କରିଦେବେ। ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି, ବାକି ଶୁଣେଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ଆଉ ଶୁଣେଇବି। ଆଉ ଏ ଗୀତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ପାରିଲିନି, ଯେହେତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାଜୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଗୀତ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଶୁଣେଇ ପାରିଲିନି।
କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।